नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रभाषा समाचार बराक वार्ता। मैं हूं संजीव सिंह। नजर डालते हैं आज के प्रमुख सुर्खियों पर। ऐतिहासिक सूर्य ग्रहण को केंद्रित कर सिलचर के गुरुचरण कॉलेज में आर्यभट्ट विज्ञान केंद्र, कछार जिला प्रशासन व गुरुचरण कॉलेज के सम्मिलित प्रयास से आयोजित हुआ छात्र छात्राओं के शिक्षामूलक कार्यक्रम। विश्व संगीत दिवस के अवसर पर शब्द ब्रह्म सांस्कृतिक संस्था के उद्योग से बराक घाटी के जाने माने कीर्तिमान कलाकारों को दिया गया संवर्धना। कला के विकास में सहयोग का किया गया आश्वासन। छात्र संगठन आमसा के कार्यकर्ताओं द्वारा करीमगंज कन्हैया बाजार राष्ट्रीय राजमार्ग संस्कार के मांग को लेकर 8 नंबर राष्ट्रीय राजमार्ग के बीच किया गया धरना व विक्षोभ कार्यसूची। सरकार से मरम्मत का किया गया मांग। धोलाई विधानसभा केंद्र की मातृभूमि संस्था के उद्योग से कीर्तिमान छात्र छात्राओं को दिया गया संवर्धना। माध्यमिक में बेहतरीन फलाफल किए गए अभिभावक व छात्र छात्राओं को दिया गया प्रोत्साहन। लामडिंग क्षेत्र में बीआरएमएस संगठन के कार्यकर्ताओं ने मजदूर यूनियन में दिया योगदान। संगठन के उन्नयनमूलक गतिविधियों के चलते ही आयोजित हुआ दल बदलाव कार्यसूची। नजर डालते हैं आज के विस्तारित समाचारों पर। विज्ञान व प्रयुक्ति के क्षेत्र में किस तरह से छात्र छात्राओं को आगे बढ़ाया जाए तथा समाज से सूर्य ग्रहण से संबंधित कुसंस्कार को मिटाने के प्रयास में रविवार सुबह को शुरू हुए सूर्य ग्रहण को केंद्रित कर सिलचर के गुरुचरण कॉलेज में आर्यभट्ट विज्ञान केंद्र, कछार जिला प्रशासन व गुरुचरण कॉलेज के सम्मिलित प्रयास से एक शिक्षामूलक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दिन टेलीस्कोप लगाकर बराक घाटी में पड़े सूर्य ग्रहण के प्रभाव को उपस्थित छात्र छात्राओं को दर्शाया गया। बराक घाटी में 70% सूर्य ग्रहण का दृश्य देखा गया है। यूं तो पूरे देश भर में यह सूर्य ग्रहण रविवार सुबह 9 बजे से शुरू हुआ, लेकिन बराक घाटी में यह सूर्य ग्रहण सुबह 11 बजे से दिखाई दिया, जो दोपहर 2:26 तक चला। बहरहाल सूर्य ग्रहण को लेकर लोगों में काफी तनाव का माहौल था, लेकिन कड़ी धूप के बीच लोगों ने जमकर सूर्य ग्रहण के लुत्फ को नजारे के जरिए देखा। आर्यभट्ट साइंस सेंटर से आज पार्टिसिपेट किए हैं ये सूर्य ग्रहण प्रोग्राम सोलर एक्लिप्स को लेके। और नॉट ओनली द ये सोलर एक्लिप्स का प्रोग्राम आज है, हम लोग स्पेशली ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी को लेके जितना प्रोग्राम होता है ये सब में हम लोग बच्चों को आगे कैसे लेके जाना है ये सब प्रोग्राम में इन्वॉल्व होते हैं। सो हम लोगों का यहाँ पे 15 कोऑर्डिनेटर्स है और आज सभी ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया है और हम लोग एक्साइटेड है कि ये प्रोग्राम को देख के। और इसमें से हम लोग डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और जीसी कॉलेज और आर्यभट्ट साइंस सेंटर ये तीनों मिलके इस प्रोग्राम को सक्सेसफुल बनाने की कोशिश में है। अभी देखा जाएगा किस तरह से हम लोग इसको सक्सेसफुल कर पाते हैं। और जो जितना इसको सुपरस्टिशियस बिलीव्स है इसको लेके कि सूर्य ग्रहण को लेके ये सब आगे जाके नहीं होना चाहिए, इसको लेके भी हम लोग कॉन्शियस और एक जस्ट एक छोटा सा एक अवेयरनेस ड्राइव भी बोल सकते हैं। और इसको लेके इसको डेफिनेटली आप लोगों को पता है सभी को, ये हम लोग खाली आंखों से देखा नहीं जा सकता। सो विद द हेल्प ऑफ आर्यभट्ट साइंस सेंटर एंड टेलीस्कोप्स के साइंस के माध्यम से हम लोग इसको देखने की कोशिश करते हैं और आगे जाके ये प्रोग्राम ज़्यादा सक्सेसफुल हो और आगे जाके ऐसा सूर्य ग्रहण पार्टिसिपेट में हम लोग प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर सके, इसके लिए हम लोग आभारी रहेंगे। विश्व संगीत दिवस के अवसर पर शब्द ब्रह्म सांस्कृतिक संस्था की ओर से जाने माने सितार वादक रतन विश्वास तथा जाने माने विशिष्ट खोल वादक श्री वादक धीरंजन चक्रवर्ती, तबला वादक भास्कर चौधरी, दोतारा वादक निपम दास व दूसरे कई हस्तियों को संवर्धना प्रदान कर सम्मानित किया गया। साथ ही उन्हें पुष्पस्तबक व मानपत्र भी प्रदान कर सम्मानित किए गए। इस दिन के सम्मानना कार्यक्रम में संस्था की ओर से शिवम पाल, सुब्रतांशु पाल, भास्कर दास, रत्न जयनाथ, शुभंकर पाल, देवांकन सूत्रगर, स्वर्णदीप देव, बदूस से हस्तिगण मौजूद थे। गौरतलब है कि कलाकारों के प्रोत्साहन, सेवा व संवर्धना कार्यक्रम के जरिए पिछले कई वर्षों से शब्द ब्रह्म सांस्कृतिक संस्था के कार्यकर्तागण लोगों को तथा कलाकारों को उजागर करते आ रहे हैं। विश्व संगीत दिवसे आजकेर दिने सबाइके स्वागत जानाচ্ছি। कारण আমরা संगीतই আমাদের হচ্ছে সবচেয়ে বড় অস্ত্র। আমরা এই লকডাউনের মধ্যেও
আমাদেরকে সঙ্গীত আমাদেরকে প্রতিটা শিল্পীকে প্রতিটা মানুষকে বাঁচিয়ে রেখেছে। আমরা কোনো না কোনোভাবে আমরা এই সঙ্গীত নিয়ে আমরা চর্চা করে আসছি, কেউ ফেসবুক লাইভেও আসছি বা এমনিতেও করছি। তো আজকের দিনে আমরা কতটুকু করতে পেরেছি জানি না, কিন্তু শব্দব্রহ্মের পক্ষ থেকে আজকে আমরা আমাদের শিলচরেই সব কিছু বয়োজ্যেষ্ঠ শিল্পীদেরকে নিয়ে আমরা এখানে শব্দব্রহ্মের পক্ষ থেকে আমরা সামান্যটুকু সম্মান জানাতে পেরে আমরা ভীষণ নিজেকে গর্বিত মনে করছি। কারণ আমাদেরকে গান বাজনার সাথে সাথে আমাদেরকে অতীত ভুললে চলবে না, আমরা অতীতকে নিয়েই আমরা বর্তমানে চলতে হবে। যেসব শিল্পীরা এই শহরকে বরাক উপত্যকাকে একটা জায়গায় এনে দিয়েছেন দীর্ঘ এত বছর, 50 বছর 60 বছর থেকে, আমরা ওদেরকে ভুললে চলবে না। আমরা সেই ভুললে চলবে না বলেই আজকে এইসব নবীন প্রজন্ম যারা যারা আছে শব্দব্রহ্মের পক্ষ থেকে আমরা ওদেরকে সব বড়দেরকে আমরা ডেকে এনে সামান্য উপহারটুকু তুলে দিয়েছি। আমরা সম্মান শব্দব্রহ্মের আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা। আমাকে যে বর্ণিত করেছে আমি এর জন্য ধন্যবাদ করছি। আমি তোমরা উন্নত হোক এটা আমি চাই, এই বলে আমার শব্দব্রহ্ম সদস্যবৃন্দকে আমার অশেষ ধন্যবাদ। আজকে আমার মতো একজন শিল্পীকে ডেকে এনে যে সম্মাননা দিয়েছি তার জন্য আমি বিশেষ আনন্দিত এবং খুশি হয়েছি। करीमगंज जिले के कानाई बाजार से पथारकंडी तक बिहार राजमार्ग के संस्कार के मांग को सामने रख निजी संगठन, छात्र के वरिष्ठ कार्यकर्ता तथा आमसा संगठन के कार्यकर्ताओं द्वारा धरना विक्षोभ कार्यसूची पालन किया गया। इस अवसर पर असम त्रिपुरा सहयोगी 8 नंबर राष्ट्रीय राजमार्ग के संस्कार के मांग को लेकर लगातार अपील के बाद भी अब तक जिला प्रशासन तथा पूर्त विभाग से कोई अहम कदम न उठाए जाने पर यह धरना विक्षोभ कार्यसूची पालन किया गया। साथ ही जिला प्रशासन तथा राज्य व केंद्र सरकार से अपील किया गया कि जल्द से जल्द इस संदर्भ में कार्रवाई किया जाए और बिहार राजमार्ग को संस्कार किया जाए। कई बार संवाद माध्यम में यह समाचार प्रसारित होने के बाद भी पूर्त विभाग तथा केंद्र व राज्य सरकार संदर्भ में कोई कदम न उठाए जाने पर तथा जिला उपायुक्त द्वारा भी कोई अहम आश्वासन न दिए जाने पर आमसा छात्र संगठन कार्यकर्ताओं में गहरा क्षोभ की स्थिति देखने को मिली। संदर्भ में प्रभावित लोगों ने पत्रकारों के समक्ष अपने मतों का बखान भी किए। চৰকাৰে আজিলৈকে কোনো ধৰণৰ কাম কৰা নাই, কোনো ধৰণৰ গুৰুত্ব দিয়া নাই। আজিলৈকে ৰাস্তাটো যাতায়াতৰ অনুপযোগী হৈ আছে, সদায় ইয়াতে এটা না এটা দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈ আছে। আমি আজি চৰকাৰে যিটো আমাৰ মিথ্যা মিছলীয়া প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়া আছে, যাৰ কাৰণে আজি বাধ্য হৈ আমি ইয়াতে সদৌ অসম মাদ্ৰাসা ছাত্ৰ সন্থা আমচাৰ কৰিমগঞ্জ জিলা সমিতিৰ পৰা আমি এটা অনশন ধৰ্মঘট কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰি আছো আৰু চৰকাৰক আমি আজি এই অনশন ধৰ্মস্থলীৰ পৰা এটা দাবী জনাই আছো যে আপোনালোকে অতি সত্বৰ ৰাস্তাটো মেৰামতি কৰক। कछार जिले के धोलाई विधानसभा केंद्र में स्थित मातृभूमि संस्था के कार्यकर्ताओं के उद्योग से श्रद्धा व मर्यादा के साथ माध्यमिक इम्तिहान में पहले विभाग में उत्तीर्ण छात्र छात्राओं को संबर्धना प्रदान कर सम्मानित किया गया। इस दिन के इस कार्यक्रम में धोलाई BNP स्कूल तथा धोलाई RDIL इंग्लिश स्कूल, मथुरापुर प्रेसबिटेरियन स्कूल के कुल 33 छात्र छात्राओं के बीच संस्था की ओर से पुष्पस्तबक, उत्तरीय व कलम व दूसरे सामग्री प्रदान कर संबर्धना प्रदान कर सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में वन मंत्री परिमल शुक्लवैद्य के निर्देश के आधार पर धोलाई के रेंज ऑफिसर माननीय देवत ज्योति देवरी ने छात्र छात्राओं के बीच एक एक पौधा भी वितरण किए। बहरहाल इस कार्यक्रम को लेकर छात्र छात्राओं में खुशी की माहौल देखने को मिली और मातृभूमि संस्थान के ऐसे कार्रवाई के चलते परिवार तथा अभिभावकों के बीच काफी हद तक उत्साह का दौर भी देखने को मिला।
लामडिंग क्षेत्र में बीआरएमएस संगठन के कार्यकर्ताओं ने मजदूर यूनियन में दिया योगदान। संगठन के उन्नयनमूलक गतिविधियों के चलते ही आयोजित हुआ दल बदलाव कार्यसूची। আমরা পুরো ইন্ডিয়াটা আগে থেকে মজুরি ছিলাম, তারপরে আমরা বিআরএমএস, তারপর আমরা টেকনিক্যালও করলাম। তো আমরা অনেক 2009 আমার জয়েনিং চাকরি মজুরি দেখতেছি, অনেক কাজ করেছি। আমরা আবার মজুরি তোমার মজুরির অ্যাক্টিভিটি দেখার পরে আমরা নিজে আবার আমরা চিন্তা করলাম যে আমরা মজুরি আবার জয়েন করবো, আর মজুরির সাথে মিলে আমাদের একসাথে কাজ করবো। আমরা এই টোটাল আজকে কদিন করলে আজকে আমরা টোটাল তো আমরা 10 জনের মতো, আমাদের আরও টিম আছে, তো আসতে পারে নাই, তো ওদেরকে আমি সবাইকে নিয়ে মজুরি চেঞ্জ করবো। দাদা আপনি কি বলবেন আজকে এই দিনের কারণটা? আমাদের মজুরি ইউনিয়ন যে কাজ করছে সেটা প্রতিফলন আমরা দেখছি। আজকে আমাদের যারা বিআরএমএস করতো বা বিভিন্ন সংগঠন থেকে আমাদের মজুরি ইউনিয়নে কিন্তু জয়েনিং করছি, এবং আমাদের অ্যাক্টিভিটিস আমরা নিজে বলবো না, সেটা রেলওয়ে কর্মচারী তার প্রতিফলন দিচ্ছে। পাহাড় লাইনে যেটা এসেন্সিয়াল কমোডিটিস যেটা আমরা পাঠিয়েছিলাম লামডিং থেকে, সেটার জন্য আমি বিশেষভাবে অমিত কুমার তারে আমি ধন্যবাদ দিব, কারণ ওনাকে ফোন করার সাথে সাথেই ওনার পুরো টিম নিয়ে ওই সময় যেই সময় মানুষ ঘরে থাকে ওই সময় তারা পাহাড় লাইনে সমস্ত রেলওয়ে কর্মচারীকে যেটা গ্রোসারি আইটেম সেটা ডিস্ট্রিবিউট করে। दूधपातिल क्षेत्र के दुर्गावाड़ी सचेतन नागरिक मंच के उद्योग से भारत चीन सीमावर्ती क्षेत्र में चीन सेना के द्वारा हमले में मारे गए भारतीय जवानों की याद में 1 मिनट का मौन पालन किया गया और उनके याद में श्रद्धांजलि कार्यक्रम भी अर्पण किए गए। इस कार्यक्रम में बड़े पैमाने पर संगठन सदस्यों तथा आसपास के लोगों ने भाग लिया। एकाएक 20 अमर शहीदों की याद में इस दिन आयोजित कार्यक्रम को लेकर कई वक्ताओं ने अपने मतों का बखान किया। দুর্গাবাড়িতে বিশেষত আজকে নাগরিক দ্বারা আয়োজিত ভারত চীন সীমান্তে আমরা জানি যে একটা যুদ্ধ লাগছে গত কয়েকদিন, কিন্তু সর্বপ্রথম হইল আমার লাগে হইল ভারতবর্ষ হইল সবচেয়ে বড় ইম্পর্টেন্ট। আমি গর্বিত যে আমরা সব ভারতবর্ষের নাগরিক। कछार जिले के उधारवन विधानसभा केंद्र में रेत से लदे 2 टिपर वन विभाग के कार्यकर्ताओं द्वारा छोड़ दिए जाने पर कई क्षेत्र के लोग जहां नाराजगी के माहौल से गुजर रहे हैं, तो इसी दौरान कार्यालय में पहुंचकर टिपर मालिकों ने इस संदर्भ में एक एफआईआर दर्ज किया। रेजाउल हुसैन बर्लस्कर नाम के इस शख्स ने वन विभाग के उधारवन कार्यालय के रेंजर कुशल कुमार डेका, डेप्यूटी रेंजर फॉरेस्टर कमलेंदु दास, फॉरेस्ट ऑफिसर एनजी मालाकार व गाड़ी के मालिक के खिलाफ थाने में एफआईआर दर्ज किया। एफआईआर में उल्लेख किया गया है कि वन विभाग के अधिकारियों की मदद से रॉयल्टी प्रदान न करते हुए अवैध तौर पर महाल से रेत लेकर यह वाहन व्यापार कर रहे हैं। चोरी छिपे कई क्षेत्र में इन रेतों को विक्रय कर रहे हैं। पिछले 18 जून को 2 गाड़ियों को गांव के लोगों ने जब्त किया था, लेकिन कोई भी कागजात न दर्शाए जाने पर आखिरकार इन वाहनों को वन विभाग के कार्यालय के सपुर्द रखा गया था। लेकिन बहरहाल इस वारदात से पूरी तरह यह पता चल जाता है कि पुलिस प्रशासन, वन विभाग तथा विभागीय कार्यकर्ताओं की मिलीभगत से अवैध तौर पर रेतों की तस्करी उधारवन क्षेत्र में जोरों पर चल रहा है और इसके प्रतिवाद में कोई अहम कदम उठाने के बाद भी आखिरकार किस अनजाने शख्स के निर्देश पर ऐसे कार्रवाई को अंजाम भी दिया जा रहा है। बहरहाल मंत्री परिमल शुक्लबैद्य की भूमिका को लेकर भी लोग काफी चिंतित हैं। বুলবুল আহমেদ বল্লস্কর, আমার লগে আছে খলিল ভাই আছে, আপনার মহিম ভাই আছে, রেজাউল হোসেন বল্লস্কর আছে, সাজু ভাই আছে, আপনার সালেহ আহমদ আছে, নিজাম ভাই আছে, প্রচুর আরও প্রচুর মানুষ আছে। আমরা গত 18 তারিখ আপনার ফরেস্টে গেছিলাম, যাওয়ার পরে আমরা বললাম এইরকম ফরেস্টে গেছি, অন্তত পক্ষে 19 তারিখ আমরা 4টা সাড়ে 4টার সময় ফরেস্টে গেছি। যাওয়ার পরে কমলেন্দু দাস ডেপুটি রেঞ্জার তাহলে আমরা মিডিয়া মারফতে আমরা প্রশ্ন করলাম যে আপনারা গাড়িটা কী অ্যাকশন নিলাম, তখন তাই বললে না এখন তো আমরা অফেন্সের চালান আসিল, এটা তো চালান জেনুইন। তা আমরা পরে করলাম এটা তো চালান জেনুইন, যখন মাল তো এখানে নাই। এরপরে তাই কিছু সদুত্তর দিতে পারছে না। এরপরে কইছে না, এরপরে তাই একটু পরে কইছে যে গাড়িটা দিয়ে প্রচারে ইনকোয়ারি করবো, 20 তারিখ ইনকোয়ারি করবো। কিন্তু কোনো জানি কীরকম যে 19 তারিখ রাত্রে গাড়িটা তারা রিলিজ করে দিচ্ছে। এরপরে আমরা বাধ্য হইয়া আমরা উদাহরণ থানাত 20 তারিখ একটা এফআইআর করছি। আমরা এফআইআরকারী হইল রেজাউল হোসেন বল্লস্কর, সঙ্গে আমরা সবও আছি। ওখান দেখি আইন মতে তারা আইনে আমরা কীরকম সুবিচার পাই, কারণ আমরা তো একজন ভারতীয় নাগরিক হিসাবে আমরা তো জানার অধিকার আছে কোনটা কই আছে, কিতা আছে কিতা না। এরপরে ফরেস্টে আমরা কইছে যে যেটাও ইনকোয়ারি হইব তোমরা সবরে বা মিডিয়ার মারফতে
তারা এটা জানাইব সঙ্গে তারা তো মিডিয়াও কন্ট্যাক্ট করছে মিডিয়াও জানে না এটা আপনারা এখন মেইন উদ্দেশ্য হইল ওপেন্সর মালটা আইছে ওপেন্স ফিল্ডও ওপেন্সর কোনো মাল নাই এই কারণে এই কারণ আর কিছু না অফেন্সের মাল নাই নদীতে কীরকম মানে আমরা তো জানতাম কারণ আমরা গাড়ি যখন যাইব তখন তারা নানান বিনয়ন করে কীরকম ওপেন চালান করলো এরপরে আমরা গাড়ি যখন যায় তার ফরেস্টে নানা হলে আমরা অজুহাত দেখি समाचारों में लेते हैं एक छोटा सा विराम। ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ ফায়ার অ্যান্ড সেফটি ইঞ্জিনিয়ারিং, ইন্ডিয়া ক্লাব, নর্মাল স্কুল রোড, তারাপুর, শিলচর। এখানে 1 বছরের উচ্চ মাধ্যমিক পাস ছাত্রছাত্রীদের জন্য ডিপ্লোমা ইন ফায়ার অ্যান্ড সেফটি ইঞ্জিনিয়ারিং কোর্স করানো হচ্ছে। সেই সঙ্গে HSLC উত্তীর্ণ ছাত্ররা 6 মাসের জন্য সার্টিফিকেট ইন ফায়ার অ্যান্ড সেফটি ইঞ্জিনিয়ারিং এর বিষয়ে প্রশিক্ষণও দেওয়া হচ্ছে। ভর্তি প্রক্রিয়া বর্তমানে চলছে, আসন সীমিত, তাই ভর্তির জন্য আজই যোগাযোগ করুন 7086006975 এবং 8638184739 নম্বরে। Khairun-Nisa Begum Women's College, promoted by ERD Foundation, Guwahati, the only residential women's college in Barak Valley, affiliated to the prestigious Assam University, Silchar, offering honors in English, economics, political science, history and Bengali, along with various past courses. Khairun-Nisa Begum Women's College has all the modern and state-of-art facilities and infrastructure. Visit Khairun-Nisa Begum Women's College, Badar. University of Science and Technology, Meghalaya. Unveil your inherent qualities and achieve academic excellence to fulfill your higher education dreams. Join USTM, the People's University. গুরুকুল জুনিয়র কলেজ, অপোজিট দাস কলোনি, NS এভিনিউ, রাঙ্গিরখাড়ি, শিলচর। আমাদের প্রতিষ্ঠানে প্রদান করা হয় উন্নত মানের শিক্ষার পরিবেশ, রেগুলার ক্লাস এবং নোটস দেওয়া হয়, সাথে সাথে উইকলি টেস্টের মাধ্যমে প্রতিজন ছাত্রছাত্রীর যোগ্যতা যাচাই করা হয়। আমরা প্রদান করি উন্নত মানের ক্লাসরুম যা CCTV ক্যামেরার পর্যবেক্ষণের অধীনে, উন্নত মানের লাইব্রেরি এবং কম্পিউটার প্রশিক্ষণের সুব্যবস্থা। HSLC-তে পাশ করা প্রথম বিভাগীয় ছাত্রছাত্রীদের বিনামূল্যে ভর্তি দেওয়া হচ্ছে। সেই সঙ্গে মাধ্যমিকে যারা 50% নম্বর অর্জন করছেন সেসব ছাত্রছাত্রীদের ভর্তি ফিসের ক্ষেত্রে 50% কম করে নেওয়া হচ্ছে। মান্থলি কোনো ফিস নেই। প্রসপেক্টাস বর্তমানে কলেজেই পাওয়া যাচ্ছে। সকাল 10টা থেকে দুপুর 2:30 পর্যন্ত প্রসপেক্টাস দেওয়া হচ্ছে। বিশদ বিবরণের জন্য যোগাযোগ করুন 8011292344, 8136081153, 87530488881। भर्ती प्रक्रिया वर्तमाने चलছে। समाचारों के अगले चरण में जिरीगढ़ होली हायर सेकेंडरी स्कूल के छात्र छात्रा द्वारा योग के जरिए रोग मुक्त भारत गठन के उद्देश्य को सामने रख करीमगंज नयाबाड़ी समन्वय संगीत महाविद्यालय, रिया चक्रवर्ती आदर्श विद्यालय, आयरंगमना MP स्कूल व दूसरे कोई संगठन के बच्चे द्वारा अपने अपने घरों में सामाजिक दूरी बरतते हुए विश्व योगा दिवस पालन किया। AIPPC के कार्यकर्ता द्वारा अजित कुमार भूया के उद्योग से गठित आंचलिक गणमंचों को समर्थन किया गया है। AIPPC के प्रचार संपादक अलखी कांतो, साधारण संपादक सेराम हेराजीत सिंह, कार्यकारी संपादक अनित सिंह व दूसरे हस्तियों ने पत्रकार सम्मेलन के जरिए विस्तारित जानकारी दिया। আমি অসম খিলঞ্জীয়া সুৰক্ষা কমিটি ফালৰ পৰা শিলচৰত আমাৰ কমিটি আছে। তো আমাৰ কমিটিৰ ফালৰ পৰা অজিত কুমাৰ ভূঞা ডাঙৰীয়াই যে পলিটিকেল পাৰ্টি ৰিজনেল নতুন এটা গঠন কৰিছে, যেটো তাৰ নাম হৈছে আপোনাৰ আঞ্চলিক গণমঞ্চ। তো আমি শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। এই কেছ লগাইছিলে ইণ্টাৰনেশ্যনেল কেছ, তো কাৰ বিৰুদ্ধে যিমান যিকিনো মানে আন্দোলন কৰিব লাগে আমি সব কৰিছোঁ। আৰু আমি এইটো ভাবিছোঁ যে আপোনাৰ যে নতুন ৰাজনৈতিক দল, এই দলে আমাৰ লগত, যেহেতু আমি আপোনাৰ দলক খুব সাপোর্ট কৰিছোঁ আৰু নতুন অসম গঢ়াৰ কাৰণে আমিও ইচ্ছুক আছোঁ।
धन्यवाद। बदरपुर के कांग्रेस विधायक जमालुद्दीन कर राज्य भाजपा के उपसभापति विश्वरूप भट्टाचार्य ने कोई आरोप लगाते हुए अपने पद से इस्तीफा दिए जाने का मांग किया। पिछले 15 सालों में उन्नयन परिसेवा में नाकामयाब होने का आरोप लगाते हुए विश्वरूप भट्टाचार्य ने पत्रकारों को कहा कि आने वाले विधायक चुनाव में लोग बदरपुर के उन्नयन का मूल्यांकन करेंगे। कहीं आरोप प्रत्यारोप को लेकर इस दिन भाजपा नेता रतन सेनगुप्त व मान्ना मलाकर পাবলিক হেলথ ডিপার্টমেন্ট যেটা আমাদের এখানে আছে তাদের যদি ইনফ্রাস্ট্রাকচার না থাকে, আমরা আগে বলে রেখেছি ইমিডিয়েটলি প্যাকেজ বানিয়ে রাখার জন্য পিউরিফাইড ওয়াটার পিউরিফিকেশনের যে প্যাকেটগুলো হয় বর্ষার আগে যেন সাফিসিয়েন্ট কোয়ান্টিটিতে বানিয়ে রাখা যায়। করিমগঞ্জের পাবলিক হেলথ ডিপার্টমেন্টে পাউচ প্যাকিং করার জন্য মেশিনও আছে। যে ওয়াটার সাপ্লাই যখন ক্রাইসিস হয়ে যায়, পাবলিক হেলথ যেন তাদের প্লেন থেকে পাউচের মাধ্যমে জল ব্যবস্থা করে সাধারণ মানুষকে দেওয়ার জন্য। शिलचर के विवेकानंद रोड क्षेत्र में स्थित 23 नंग गली में विभिन्न उम्र के बच्चे किशोर किशोरी श्रद्धा के साथ 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस पालन किया गया। बच्चों ने कई योगा कार्यक्रम तथा अनुशीलन के जरिए योगा दिवस पालन किया। माथा लगाओ ঘরের মধ্যে করার কোনো সুযোগ সুবিধা নেই এবং বাচ্চাদের কাছে কোনো অনলাইনের ব্যবস্থা নেই, তাই আমরা এনজিওর তরফ থেকে বাধ্য হয়েছি অগ্নিসাক্ষী এনজিও, অর্থাৎ অগ্নিসাক্ষী এনজিওর নামে একটা অগ্নিসাক্ষী যোগাসন কেন্দ্র স্থাপনা করেছি কিছুদিন আগে এখানে লকডাউনে চলাকালীন ভারতবর্ষের যুগ বিধিটাকে মেনে। তো আজকের যে সোশ্যাল ডিস্টেন্স এবং স্যানিটাইজ করে যেগুলো বিধি আছে সব নিয়ম পালন করে আমরা এখানে যোগ দিবসটা পালন করছি। তার উদ্দেশ্য হয়েছে যে ওই দিনটাকে যেন আমাদের মোদিজি তো প্রচেষ্টা করেই যাচ্ছেন যে সমস্ত বিশ্বে যেন আমাদের ভারতবর্ষের এই ঐতিহ্যময় স্মৃতিটা যেন ছড়িয়ে পড়ে। करीमगंज जिले के पथारखंडी विधानसभा केंद्र के दोहालिया थानाधीन क्षेत्र में 11 वर्षीय किशोर की साइकिल दुर्घटना में मौत हो गई। सूत्र के अनुसार पिछले दिनों बाजार से अपनी खरीदारी खत्म कर यह 11 वर्षीय किशोर साइकिल के जरिए अपने घर जा रहा था तो एकाएक बेहाल सड़क में गिर जाने से बुरी तरह घायल हो गया, जिसके चलते उसे तुरंत अस्पताल ले जाए जाने का प्रयास किया गया, लेकिन यहाँ पर कोई वाहन या कोई सुविधा न रहने पर आखिरकार काफी देर तक उसे इस क्षेत्र में तड़पना पड़ा। बाद में कुछ लोगों द्वारा उसे पथारखंडी अस्पताल में ले जाया गया, जहाँ पर उनका इलाज चल रहा था, लेकिन आखिरकार 21 जून को उसका निधन हो गया। एकाएक उसके निधन पर इलाके के लोगों में गहरा दुखद माहौल देखने को मिली। मौत के बाद उसके शव को भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा वाहन के जरिए उसके घर भेज दिया गया। হে বোয়াত আছিল আর হে আগে ও দুয়ালিয়া বাজার থেকে যে রাস্তাটা গেছে বড়িয়া রাস্তা একটা গেছে না গেছেন আপনার রাস্তায় ও রাস্তায় লাভতে ব্রেক ইউইয়া হে পড়ে গেছে ও আর সাইকেলটা পাল্টে খাই গেছে ও আর সালানি যে আছে ফগুরো 8টা বুঝি চুলাইছে আর হে ওনো দুঃখ পাইছে আর ওনো বাবা ওনো বেশি দুঃখ ওই যে সুনীল দেবনাথ তোর সালার ফার্মেসি আছে, ফার্মেসি প্রায় ঘন্টাখানে কিছু কেউ তারে গেটও লিয়েছে না। আর আমার বাতি যে 5-6টা আসুন ওখানে বুঝিনি দেখি কেউ গিয়ে তারা ডাক্তার লিয়েছে ওরা পয়সা নাই। তখন আমি আসবো বাজারও প্রায় 6টা বাজে আর ওখান থেকে গিয়া আমি পরে তারা যাই ভুল করে লিছি আমি ও হলিমুন হসপিটালও নিয়ে ওই যদি সুজাওয়া থেকে লিয়ে যেতাম আমি গেইনার হয়ে যেতাম। আসলে আমার कछार जिले के उदारबंद विधानसभा केंद्र के समाज कल्याण परिषद के कार्यकर्ताओं द्वारा भारतीय 20 अमर शहीद जवानों को याद में श्रद्धांजलि प्रदान कार्यक्रम आयोजित किया गया। गौरतलब है कि भारत चीन सीमांतवर्ती क्षेत्र में चीन सेना के हमले में हमारे भारतवर्ष के 20 जवान शहीद हुए थे, तो उनके स्मरण में उदारबंद के जाने माने संगठन समाज कल्याण परिषद के कार्यकर्ताओं द्वारा मोमबत्ती जलाकर तथा उनके प्रतिमूर्ति व तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पण कर श्रद्धा व्यक्त किया गया। अमर शहीदों की याद में नारेबाजी भी किए गए। साथ ही इस दिन चीन के प्रेसिडेंट जिनपिंग के खिलाफ कड़े नारेबाजी करते हुए उनका कुश पुतले के साथ साथ तस्वीर भी जलाया गया। बहरहाल इस कार्यक्रम को लेकर लोगों में काफी हद तक क्षोभ की स्थिति उभर कर आई है। गौरतलब है कि कई क्षेत्र में इस हत्याकांड के खिलाफ भारतीय सेना जवानों की याद में स्मरणीय कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।
আজকে আমরা এখানে ভারতীয় সমাজ কল্যাণ পরিষদ উদারবন পক্ষ থেকে সমবেত হয়েছি। লাদাখ সীমান্তে গালওয়ান ভ্যালিতে যে আমাদের 20 জন বীর জওয়ান শহীদ হয়েছেন, ওনাদের আত্মার সদ্গতি কামনা করতে, ওনাদের শ্রদ্ধাঞ্জলি দিতে, এবং সরকারের কাছে আমাদের একটাই দাবি যে ওনাদের পরিবার বর্ডারে আমাদের একটাই দাবি সরকারের কাছে যে বীর জওয়ান যারা দেশের স্বার্থে, দেশের সুরক্ষার্থে, আমাদের স্বার্থে, আমাদের সুরক্ষার্থে যারা বর্ডারে নিজের জীবন বলিদান দিচ্ছে, ওনাদেরকে যেন সশস্ত্র করে দেওয়া হয় এবং দুশ্মনের মোকাবিলায় ওনারা যেন হাতিয়ারের কমি মেহসুস না করে, এটাই আমাদের দাবি সরকারের কাছে। এবং আত্মার সদ্গতি কামনা করে 1 মিনিট আমরা নীরবতা পালন করব এবং তৎপরবর্তীতে আমরা চায়নার যে প্রধানমন্ত্রী শি জিনপিংয়ের পুষ্পতলিকা দাহ করে আমরা ওনার নিন্দা জানাবো। ধন্যবাদ। धौलाई विधानसभा केंद्र के नरसिंहपुर क्षेत्र में शिव मंदिर में एक योगा कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां पर आवासीय क्षेत्र के कई युवा वर्ग के साथ साथ बच्चों ने भी उत्साह के साथ भाग लिया। कार्यक्रम को लेकर लोगों में काफी हद तक रोचक की माहौल देखने को मिली। सामाजिक दूरत्व बरकरार रखते हुए यह योगा प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। सुप्रभात। आज 21 जून विश्व যোগ दिवस। समग्र विश्वे एक ही साथे एक ही समय एक ही मंत्रेर साहाज्ये एवं एक ही उद्देश्य निये आजकेर এই যোগ दिवस पालित হয়। योगा फर पिस एंड हारमोनी माने शांति एवं सामंजस्येर जन्य योगा। होजाई जिले के रेलनगरी लामडिंग क्षेत्र में सेवा भारती योग विभाग के कार्यकर्ता को उद्योग से पूरे श्रद्धा व मर्यादा के साथ अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस पालन किया गया। 21 जून को आयोजित कार्यक्रम में इस दिन संस्थान कार्यकर्ताओं ने कई योगा प्रदर्शन किए और योगा के पहलुओं के बारे में लोगों को जागरूक किया। इस दिन के इस कार्यक्रम को लेकर सेवा भारती योग भारती के कार्यकर्ताओं के उद्योग से जो कार्यक्रम आयोजित किया गया, लोगों में काफी हद तक रोचक माहौल देखने को मिला। बाद में संस्थान के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने विस्तारित तथ्य भी उजागर किए। লকডাউনত সময়তে আপোনালোকে কেনেকৈ যোগা দিৱস পালন কৰিছে অকমান বিৱৰাই ক'ব। আজি 21 জুন আন্তৰ্জাতিক যোগ দিৱস। আমি সম্পূৰ্ণ দেশতে আজিৰ দিনটো আমি যোগ দিৱস পালন কৰোঁ। আমি প্ৰতি বছৰে আমি বৃদ্ধি কৰিব পাৰোঁ, তাৰ বাবে আমি সকলো দেশবাসীক আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ যে সকলোৱে যাতে নিজৰ ঘৰত ডিষ্টেঞ্চ মেইনটেইন কৰি লগতে যি চৰকাৰে দিয়া নিয়ম নীতি আছে পালন কৰি যোগা অভ্যাস কৰিব লাগে। তো আজি আমি সেৱা ভাৰতী বেংকত আমি লামডিঙত योगा दिवस আমি উদযাপন কৰিছোঁ। ধন্যবাদ। समाचारों के अंत में बराक वार्ता की सुर्खियां एक बार फिर। ऐतिहासिक सूर्य ग्रहण को केंद्रित कर सीकर के गुरुचरण कॉलेज में आर्यभट्ट विज्ञान केंद्र, कछार जिला प्रशासन व गुरुचरण कॉलेज के सम्मिलित प्रयास से आयोजित हुआ छात्र छात्राओं के शिक्षामूलक कार्यक्रम। विश्व संगीत दिवस के अवसर पर शब्द ब्रह्म सांस्कृतिक संस्था के उद्योग से बराक घाटी के जाने माने कीर्तिमान कलाकारों को दिया गया संवर्धना। कला के विकास में सहयोग का किया गया आश्वास। छात्र संगठन आमसा के कार्यकर्ताओं द्वारा करीमगंज कन्हई बाजार राष्ट्रीय राजमार्ग संस्कार के मांग को लेकर 8 नंबर राष्ट्रीय राजमार्ग के बीच किया गया धरना व विक्षोभ कार्यसूची। सरकार से मरम्मत का किया गया मांग। धौलाई विधानसभा केंद्र के मातृभूमि संस्था के उद्योग से कीर्तिमान छात्र छात्राओं को दिया गया संवर्धना। माध्यमिक में बेहतरीन फलाफल किए गए अभिभावक व छात्र छात्राओं को दिया गया प्रोत्साहन। लामडिंग क्षेत्र में बीआरएमएस संगठन के कार्यकर्ताओं ने मजदूर यूनियन में दिया योगदान। संगठन के उन्नयनमूलक गतिविधियों के चलते ही आयोजित हुआ दल बदलाव कार्यसूची।
अब तक की बराक वार्ता में बस इतना ही। नमस्कार।